Pozdrav dragi prijatelji, dobrodošli na moj kanal. Ja se zovem Ana i danas pripremamo jedno starinsko bosansko jelo. Razljevak sa tikvicama i sirom. Pa idemo na posao da ne gubimo vrijeme. Ja sam koristila malo veću tikvicu koja je već malo prerasla, ali to nema veze. Isiječemo je na sitne kockice. To će malo da traje. Ovo jelo se često priprema u Bosni. To je jedno starinsko jelo koje se priprema najčešće za ljetne dane, pošto osvježava, sočno je, mekano je, jednostavno, brzo, pa šta da vam kažem. Ostanite do kraja videa da vidite kako će to sve da izgleda. Ako se još niste pretplatili, pretplatite se, ostavite like, komentar. Hvala. Kada smo tikvicu isjekli na kocke, dodamo 4 jaja. Malo posolimo i umutimo. Ne previše da se jaja razbiju. Vidjet ćete, to traje jako brzo. Dodajemo 1 decilitar ulja, 4 do 5 kašika grčkog jogurta, možete pavlake, šta god vi već želite. Promiješamo ponovo. Dodajemo par kašika maslaca rastopljenog, to je od nekih 50 grama otprilike. Opet sve to izmiješamo da se sastojci dobro sjedinje. Kada smo sve to izmiješali, dodamo naše tikvice isječene na kocke. Posolimo 1 kašku soli, pobiberimo, zavisi kako vi želite, volite. Opet sve promiješamo dobro. Kada smo to uradili, dodajemo brašno. 7 kašika brašna. Neće nam biti potrebno više. Da bude sočna meka. Okolo hrskava, a unutra meka. To traži. Promiješamo ponovo sve.
treba da izgleda naša smjes. Da nema puno brašna. Zatim dodamo jedan prašak za pecivo. Čitam. Ponovo miješamo. Dodamo 200 g mrvljenog sira po mogućnosti. Vi možete kakav želite, ali ovaj najbolji ide. Promiješamo sve to dobro. Istresemo tepsiju prethodno koju smo obložili papirom za pečenje. Sve to poravnamo kaškom. Ravnomjerno. I naša razljevuša ide u pećnicu. Prethodno zagrijana na 250 stepeni. Nekih 15 minuta, onda smanjimo temperaturu na 200 ili 220, zavisno s vaše rene, i nekih 15 minuta i to je to. Evo naše razljevuše. Premazujemo je grčkim jogurtom, vi možete pavlakom. Ja koristim grčki jogurt zato što je mnogo zdraviji, manje masnoće ima. Zar nije prekrasno? Odlično! I tako ćemo ostaviti nekih 10 minuta da ona malo hladi, da se sjedini jogurt sa našom razljevušom. Nakon toga ćemo isjeći i servirati. Evo naše razljevuše, uljevuše, lezibabe, kako god vi je nazivali, predivna, predivna. Možete koristiti za ručak, za večeru, za bilo koji obrok, jer je lagana. Dodam malo grčkog jogurta, ukrasimo grčkim jogurtom, možete i po razljevuši, možete i u tanjir, kako god već želite.
Pišite u komentarima kako vam se dopala ova razljevuša. I to je to. Brzo, jednostavno, ukusno, ma savršeno. 100 jezika priča. Pogledajte kako se to samo ispeklo. Kao ispod sača. A sad idemo na degustaciju naše razljevuše. Presjek da vidite kako to izgleda savršeno. Do sljedećeg videa, veliki pozdrav, ostanite mi živi, zdravi, veseli.